Sala conferenze Barzini, Park Avenue, Manhattan. Marmo italiano copre pavimenti, lampadari di cristallo pendono dal soffitto, fumo di sigari cubani riempie aria pesante. Don Emilio Barzini, 58 anni, siede a capotavola. 47 soldati sotto suo comando diretto. 230 associati sparsi attraverso New York, New Jersey, Connecticut. Controllo completo rotte narcotici dalla Sicilia attraverso Montreal fino a Manhattan. 56 politici comprati. 23 giudici sul libro paga. 8 capitani di polizia che guardano dall'altra parte quando operazioni Barzini procedono. Attorno tavolo siedono capi delle altre famiglie. Tattaglia, Cuneo, Stracci. Aspettano che Barzini parli. È lui che decide adesso. Lui che muove pezzi sulla scacchiera. Lui che orchestrava tutto negli ultimi 3 anni, mentre Vito Corleone invecchiava, diventava debole, perdeva presa sul potere. Barzini apre cartella di pelle nera, estrae fotografie. Vito Corleone, 65 anni, capelli completamente grigi, cammina lentamente attraverso Little Italy. Non più l'uomo forte di 20 anni fa. Barzini ride, suono basso, confidenziale. Guardate questo vecchio siciliano. Pensa ancora di controllare commissione. Pensa ancora che suo nome significhi qualcosa. Ma tempi cambiano. Corleone è finito. Tattaglia annuisce nervosamente. Cuneo fuma in silenzio. Stracci studia unghie. Tutti sanno. Barzini adesso comanda. Ha organizzato alleanza Sollozzo. Ha pianificato introduzione narcotici contro volontà Vito. Ha posizionato ogni pezzo per guerra finale che distruggerà famiglia Corleone per sempre. Barzini posa fotografia sul tavolo, tocca con dito. Vecchio Vito rifiuta modernizzazione, rifiuta entrare business narcotici, rifiuta capire che mondo cambiato. Quindi noi cambieremo mondo senza lui. E quando finito, Corleone sarà solo nome che nessuno ricorda. Quello che Barzini non sa, quello che nessuno attorno tavolo sa, è che 3 piani sotto, in automobile nera parcheggiata su strada, Genco abbandando, ascolta ogni parola attraverso microfono nascosto nel lampadario. Ogni parola registrata, ogni piano rivelato. E Vito Corleone, il vecchio che Barzini disprezza, sta già preparando risposta che richiederà 10 anni pazienza. Ma quando arriverà, Barzini capirà troppo tardi. Il vero maestro scacchista non era lui. Dicembre 1945. Vito Corleone cammina attraverso Frutteto dietro casa sua, Queens. Sole invernale scende dietro alberi spogli. Ha 65 anni, ma cammina come uomo di 70. Pressione degli ultimi mesi pesa sulle spalle come monte. Sollozzo arriva da Sicilia con proposta. Narcotici. Vito rifiuta. Non è business per famiglia Corleone. Troppo pericoloso, troppo corruttore, troppo contro codice onore che Vito ha mantenuto 35 anni. Ma rifiuto è stato errore. 3 settimane dopo, esterno negozio frutta, Vito colpito. 5 proiettili attraversano corpo. Cade tra pomodori e pere. Sangue macchia verdure rosse e gialle. Ospedale Presbyterian, reparto privato. 16 poliziotti fuori camera. Ma dentro, Vito respira con difficoltà attraverso tubo, occhi chiusi, corpo immobile come cadavere. Barzini riceve notizie a ore 2 pomeriggio. Sorride. Manda fiori bianchi all'ospedale. Fiore morte in Italia. Messaggio che tutti capiscono. Vecchio è finito. Intanto Manhattan esplode. Sonny Corleone, 28 anni, caldo, impulsivo, prende controllo famiglia. Primo errore. Dichiara guerra totale. Secondo errore. Non ha intelligenza tattica di padre. Terzo errore. Sollozzo rimane vivo. Ancora pericoloso. Ancora mediano tra famiglie. Sonny vuole vendetta immediata. Vuole morte. Sollozzo adesso. Vuole morte Barzini adesso. Barzini osserva Sonny da lontano. Diverte. Ragazzo caldo non è stratega. Farà errori. Noi stiamo fermi mentre lui brucia energie.
Perché Barzini sa, quando sei nemico impaziente, vinci aspettando. Sonny è dinamite in bottiglia. Solo questione tempo prima che esploda. Febbraio 1946. Sonny viene ucciso a casello stradale. 28 colpi di fucile. Corpo distrutto oltre riconoscimento. Famiglia Corleone devastata. Nessuno sa chi ha ordinato. Barzini? Tattaglia? Nessuno parla. Ma tutti capiscono. Corleone è finito. Vito ancora in ospedale. Sonny morto. Michael esiliato in Sicilia per omicidi. Ospedale. Camera di Vito. Tom Hagen entra ore 6 sera. Vito apre occhi lentamente. Guarda nipote adottivo. Voce bassa, rotta, difficile per ascoltare. Dimmi tutto. Chi ha fatto cosa? Chi è amico? Chi è nemico? Chi è traditore? Tom spiega per 2 ore. Sollozzo aveva incontri con Tattaglia. Tattaglia aveva contatti con Barzini. Barzini aveva parlato con Cuneo. Cuneo aveva ordito con Stracci. Tutti loro insieme avevano organizzato rifiuto Vito, avevano spinto Sollozzo, avevano attaccato Corleone quando debole. Ma chi ha veramente orchestrato? Vito ascolta, studia ogni parola. Ascolta intonazione. Voce Tom. Guarda movimento occhi. Capisce dove informazioni vengono. Tom racconta. Quando Tattaglia ha interrotto negoziazioni di pace con commissione. Quando Barzini ha preso controllo discussione. Quando Barzini ha conosciuto dettagli che solo capo orchestra potrebbe conoscere. Vito chiude occhi. Non parla per 10 minuti. Tom sta silenzioso. Capisce che anziano compie calcoli, pieghini tempo, ricostruisce battaglia che lo ha quasi ucciso. Infine Vito parla piano. Barzini. Era Barzini tutto tempo. Tattaglia è pimp. Non è intelligenza per orchestrare questo. Cuneo segue soldi. Stracci è debole. Ma Barzini ha intelligenza, ha pazienza, ha rete per coordinare tutto questo. Tom. Cosa vuoi fare, Don Corleone? Vito apre occhi, guarda nipote. Voce ancora debole, ma ora contiene qualcosa nuovo. Freddo. Controllato. Paziente. Apa una volta dice a me, quando ero ragazzo in Sicilia, vendetta non è piatto che si mangia caldo, è piatto che si prepara lentamente, con cura, per anni se necessario. Perché quando finalmente lo servi, nemico ha completamente dimenticato perché scappa da te. Tom non capisce completamente cosa intende Vito, ma capisce una cosa. Vecchio non è finito. Debole sì, ferito sì, ma a mente sua rimane affilata. E ora mente pensa solo una cosa. Come distruggere Don Barzini non in settimane o mesi, ma negli anni. Come insegnare lezione che nessun nemico dimenticherà mai. Febbraio 1946. Ospedale Presbyterian. Vito Corleone inizia a contare. Conteggio non sarà di giorni o mesi. Sarà conteggio di anni. 10 anni se necessario. 20 se richiesto. Perché adesso Vito sa, vittoria non viene da velocità, viene da pazienza, viene da intelligenza, viene da comprensione che tempo è arma più letale che qualsiasi pistola o coltello. Barzini, pochi isolati di distanza, cena con amici, ride, crede guerra è vinta. Non sa che guerra ha appena iniziato e che avversario suo si sta già preparando risposta che richiederà decennio intera. Marzo fino dicembre. 9 mesi di osservazione calma. Vito Corleone esce ospedale. Cammina come vecchio uomo che la morte ha toccato e lasciato. Ma occhi rimangono acuti. Mani tremano leggermente per debolezza, non per paura. Pazienza ha iniziato. Famiglia Corleone si ritira da guerra aperta. Ufficialmente, Vito ha negoziato pace con commissione. Accetta termini Sollozzo, accetta narcotici, accetta nuova struttura potere. Barzini celebra, Tattaglia celebra. Pensano, battaglia è vinta. Ma quello che Barzini non vede è lavoro silenzioso dietro scena. Vito chiama Michael, suo figlio più giovane, dall'Italia. Michael arriva a marzo, 16 anni,
leggerezza di adolescente ancora negli occhi. Vito lo guarda lungamente in silenzio. Poi inizia educazione. Non scuola regolare, educazione vera. Michael, vieni. Voglio mostrarti qualcosa. Camminano attraverso Little Italy. Vito indica persone, commercianti, prostitute, poliziotti. Vedi questo uomo? Vega, il butcher. Appartiene a Tattaglia. Quando vai a negozio, nota se ha paura. Se ha paura, significa Tattaglia l'ha minacciato. Se ha paura, significa non è completamente fedele. Michael impara ogni giorno. Non impara da libri. Impara osservando padre suo osservare mondo. Impara che intelligenza non viene da violenza. Violenza viene dopo intelligenza. Che primo passo è capire dove nemico è forte, dove è debole, dove è cieco. Intanto Tom Hagen inizia lavoro suo. Va a banche che controllano Barzini, parla con manager, suggerisce che forse prestiti Barzini diventeranno problema. Non è minaccia diretta, è semplice osservazione. Ma message è chiaro. Corleone rimane potenza nella città questa. Genco Abbandando, consigliere fedele di Vito per 27 anni, apre cartelle su ogni capofamiglia. Studia chi è debole, chi ha figli che potrebbero essere vulnerabili, chi ha amanti che potrebbero diventare problemi, chi ha debiti segreti. Non per usare adesso, per usare quando tempo è giusto. Giugno 1946. Barzini fa primo errore arroganza, riceve notifica da polizia, investigazione sulla operazioni narcotici nella zona nord. Barzini non è preoccupato. Pagherà multa, corrompette investigatore capo, problema sparisce. Ma Vito nota. Barzini è ora bersaglio investigazione federale. Informazione importante per futuro. Luglio. Stracci, uno dei 4 alleati Barzini. Cominci a negoziare da parte. Stracci parla con Tom Hagen segretamente. Forse Barzini non è migliore di Vito. Forse Corleone potrebbe offrire miglior protezione. Tom ascolta. Non promette niente, solo ascolta. Ma semina dubbio nella mente Stracci. Agosto fino dicembre. Vito costruisce rete informativi nuovo. 3 capisoldati. Barzini sono veramente mele marce, corrotti, con debiti al gioco, vulnerabili. Vito identifica ognuno. Non li ricatta adesso. Semplice nota di conoscenza in archivio. Dicembre 1946. Fine anno. Vito siede in suo ufficio, studia mappe della città. Tom seduto accanto, Genco di fronte. Vito parla lentamente, ancora recuperando da ferite, ma mente è completamente operazionale. Barzini crede che ha vinto, ma vittoria sua è costruita su sabbia. Tattaglia è traditore, parlerà quando conterà. Stracci è debole, cambierà lealtà per soldi. Cuneo è stupido, seguirà vento che soffia più forte. E Barzini? Barzini crede che intelligenza sua è superiore. Questo è errore più grande. Tom chiede: «Cosa intendi, Don Corleone?» Vito sorride leggermente. Uomo che sa di essere intelligente spesso diventa careless, diventa arrogante, diventa cieco alla realtà che potrebbe esistere osservatore ancora più intelligente. Io lascerò Barzini, che pensa che vince. Lo lascerò che espande l'imperio suo, che diventa più visibile, più esposto, più vulnerabile. Pazienza, Tom. Pazienza italiana che American businessmen non capiscono. Genco aggiunge: «Quanto tempo, Don?» Vito guarda calendario sulla parete. 10 anni, forse 8, forse 12. Dipende da quando Barzini commette errore finale. Perché errore finale sempre arriva, e quando arriva saremo pronti. 1946 termina. Barzini celebra, pensa che Corleone è finito, che Future appartiene a lui. Ma nell'ufficio Genco Pura Olive Oil Company, luogo silenzioso di potere vero, Vito Corleone già prepara risposta che richiederà decennio. E quando decennio è finito, Barzini capirà che non ha mai avuto chance, che era stato osservato, studiato e condannato da prima quando Battaglia Visibile ha ancora iniziato.
1947 fino 1950. 4 anni passano come acqua che scorre lentamente ma inesorabilmente. Barzini espande impero suo. Narcotici fluiscono da Sicilia attraverso New York. Profitti moltiplicano. $100.000 mensili, poi 200.000, poi 500.000. Barzini diventa visibile ora, troppo visibile. Ristorante esclusivo su Madison Avenue, dove Barzini dine con giudici federali, senatori, mafiosi da altre città. Giornali scrivono di lui raramente, nome non appare, ma gente che conta sa chi controlli operazioni. Questo è primo errore Barzini. Non sa che visibilità e debolezza. Vito ha insegnato Michael. Uomo che tutti conoscono, non può muoversi liberamente. Uomo che nessuno conosce, può fare quello che vuole. Marzo 1947. Tom Hagen va a Cleveland, incontra boss locale, suggerisce che forse Barzini non offre migliore protezione di Corleone. Boss ascolta, non convinto, ma ascolta. Dubbio seminato. Maggio 1947. Genco. Abbandando scopre che capitano di polizia Barzini, quello che protegge operazioni narcotici, ha figlia malata. Malattia seria, necessita curatore specialista in Svizzera, costo enorme. Capitano non ha soldi. Vito manda messaggio attraverso terzo. Se figlio di capitano ha bisogno cure europee, Corleone può aiutare. Nessun debito richiesto. Solo amicizia tra uomini che capiscono importanza famiglia. Capitano riceve notizia. Rimane silenzioso. Ma adesso sa. Corleone osserva. Corleone sa dettagli intimi della vita sua. Paura cresce silenziosamente. Giugno 1947. Michael, ora 18 anni, siede con padre in giardino. Vito coltiva pomodori ancora. Hobby che rilassa mente sua. Michael racconta storia. Ha incontrato figlio di Tattaglia. Conversazione casuale. Ha scoperto che Tattaglia negozia con Cuneo di spalle a Barzini. Alleanza Barzini comincia a frantumarsi dalle fondamenta. Vedi, Michael, come funziona. Non facciamo niente diretto. Solo permettiamo che uomini ammazzino se stessi attraverso propria stupidità e gelosia. Agosto 1947. Stracci, il debole dell'alleanza Barzini, contatta Tom Hagen nuovamente. Stracci ha debiti al gioco enorme. Creditore minaccia famiglia sua. Stracci è disperato. Tom ascolta, pensa, poi riferisce a Vito. Potremmo salvare Stracci. Piccolo investimento, grande ritorno in lealtà. Vito accetta. Debiti Stracci pagati silenziosamente. Nessuno domanda da dove soldi vengono. Ma Stracci sa. E adesso Stracci deve a Corleone, non a Barzini. Dicembre 1947. Un anno dopo, Barzini celebra successo. Invita i 4 capi a cena. Celebrate che Corleone è definitivamente finito. Ma intorno tavola, cosa che Barzini non nota, sono segni di frattura. Tattaglia parla meno di altri. Ascolta Cuneo più di Barzini Stracci. Evita occhi di Barzini, fidato. Barzini li sente. Cuneo smette di ridere. A barzellette di Barzini. Persino Barzini stesso sente cambiamento, ma attribuisce a stanchezza. Michael. Va a Hollywood, incontra attore famoso, suggerisce che possibilità commerciali enormi esistono là. Attore è amico di Moe Green, capo operazioni Las Vegas per Barzini. Michael semplicemente pianta seme. Forse Las Vegas potrebbe essere luogo dove 2 organizzazioni potrebbero avere interesse Bersama, senza necessità di guerra. Conversazione innocente. Ma seme tumbu. Febbraio 1948. Polizia arresta 3 trafficanti di narcotici di Barzini. Arresto non viene da operazioni federali. Viene da capitano corrotto, quello al quale Corleone ha aiutato figlia. Capitano riceve ordine da sopra di fare arresti questa. Capitano rifiuta di disobey. 3 trafficanti vanno in prigione. Produzione narcotici. Barzini cade 20%. Barzini investigates, scopre Rantutan. Ma è troppo tardi. Capitano già è stato compromesso. Barzini non può uccidere Capitano.
Troppo visibile. Potrebbe portare federal indagini. Barzini terjebak. Memiliki kapitano yang tidak loyal, tetapi tidak bisa menghilangkannya tanpa konsekuensi. April 1948. 2 tahun rencana Vito sudah dalam waktu. Cuneo mulai berbicara sendiri dengan Corleone. Konversazione singkat, tapi inti jelas. Barzini tidak lagi pemimpin yang kuat. Mungkin waktu untuk berubah lealtasan. Tom Hagen mengatakan pada Vito, Cuneo membuka pintu. Jika kita ingin, kita bisa ambil dia. Vito berkata tidak untuk sekarang. Membiarkan Cuneo menunggu. Ketika semua 5 dominos siap jatuh, kita dorong sekali. Tidak sebelumnya. Juni sampai Desember 1948. Vito sekarang sembuh sepenuhnya dari luka. Dia berjalan lurus lagi, suara kembali normal, kekuatan kembali pada tubuhnya. Tapi tetap berdiri di belakang layar. Michael adalah wajah baru organisasi Corleone. Muda, cerdas, berbicara bahasa Amerika dengan sempurna. Barzini menonton Michael tumbuh, tidak menyadari bahwa Vito sedang melatih putranya untuk perang yang akan datang. Oktober 1949. Pertemuan komisi diadakan. Barzini masih berbicara paling keras, masih membuat keputusan, tapi kepercayaan dirinya berfluktuasi sekarang. Dia memperhatikan bahwa Tattaglia tidak lagi mengatakan ya secara otomatis. Bahwa Strachey mengajukan pertanyaan mengenai rencana Barzini. Bahwa Cuneo hanya mengangguk, tetapi tidak memberikan dukungan vokal. Keretakan dalam aliansi Barzini sudah terlihat, tetapi Barzini masih percaya bahwa dirinya dapat memperbaikinya. Masih percaya bahwa kecerdasan dan kekuatan organisasinya akan mengatasi tantangan ini. Dia salah. Akhir dari fase 4 tahun persiapan. Michael duduk dengan Vito, yang sekarang berusia 70. Vito tampak lelah, tetapi matanya masih hidup dengan perhitungan. Barzini tidak lagi fokus, katanya kepada Michael. Dia sibuk dengan kekayaan, sibuk dengan kekuasaan visible. Dia tidak lagi memperhatikan apa yang terjadi di bayangan. Ini adalah kesalahan terbesar dari pemimpin. Melupakan untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat. Michael menanyakan, kapan kita akan bergerak? Vito tersenyum tipis. Ketika saatnya, ketika Barzini membuat kesalahan terakhirnya, dan kesalahan itu akan datang, selalu datang. Vito memandang foto keluarganya di dinding. Sabar, Michael. Sabar adalah keahlian Italia, dan kita adalah master dari keahlian ini. 1950, Vino, 19 mulutku. Treani terakhir persiapan. Barzini mulai merasakan sesuatu, tapi tidak bisa mengidentifikasi apa. Adalah seperti udara berubah di sekitarnya, tetapi dia tidak tahu mengapa atau dari mana. Januari 1920, Barzini mengadakan pertemuan dengan 4 sekutunya. Tempat biasa, restoran pribadi di Manhattan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tattaglia tiba terlambat, 10 menit. Tidak penting, tetapi cukup untuk menunjukkan kurangnya rasa hormat. Cuneo berbicara lebih sedikit dari biasanya, hanya mengangguk ketika Barzini berbicara, tidak memberikan saran seperti dulu. Strachey sering melihat jam tangannya. Barzini merasakan perubahan ini, mencoba bersikap biasa. Mengapa semua terlihat suram hari ini, teman-teman? Bisnis berjalan sempurna. Narkotik mengalir tanpa henti. Keuntungan melebihi perhitungan kami. Kita harus merayakan. Cuneo menjawab dengan hati-hati. Semua baik-baik saja, Don Barzini. Hanya lelah dari perjalanan bisnis. Tapi Barzini tahu ini bukan lelah. Ini adalah keseganan hati. Kesegaran hati dari pria yang mulai berpikir bahwa mungkin mereka berada di sisi yang salah. Maret 1950, Barzini menerima laporan dari mata-matanya. Michael Corleone telah bertemu dengan kepala keluarga di Cleveland. Pembicaraan singkat, senyuman, percakapan tentang kemungkinan kemitraan. Barzini tertawa ketika mendengar ini. Corleone Boy bermain dengan api. Apa yang bisa dia tawarkan yang kami tidak miliki, tetapi benih keraguan ditanam.
Mei 1950. 3 trafikantes lain dari organisasi Barzini ditangkap. Lagi-lagi oleh polisi lokal, bukan federal. Barzini menyelidiki. Kapten polisi yang bertanggung jawab adalah orang yang sebelumnya bekerja untuk Barzini. Orang itu mengatakan bahwa perintah datang dari atas, dari kantor polisi. Barzini pergi ke kantor polisi, berbicara dengan kepala mereka secara pribadi. Kepala mengatakan, "Maaf, Don Barzini, tetapi ada tekanan federal. Kami harus menunjukkan hasil." Tekanan federal tidak ada. Kepala polisi berbohong, tapi Barzini tidak bisa membuktikannya, dan dia tidak bisa menghukum kepala polisi tanpa menciptakan keributan besar. Agustus 1950, Barzini mengadakan rapat dengan Tattaglia secara pribadi. "Bagaimana bisnis Anda dengan Strachey?" tanya Barzini dengan santai. Tattaglia canggung. "Sama saja." "Mengapa?" "Karena saya mendengar bahwa Strachey telah berbicara dengan pria lain tentang bisnis baru. Bisnis yang tidak melibatkan kita." Tattaglia tidak menjawab dengan cepat. "Saya tidak tahu apa-apa tentang itu." "Anda harus menemukan tahu," kata Barzini, dan nada suaranya berubah. "Saya tidak menyukai ketika sekutu saya menyimpan rahasia dari saya. Tetapi Tattaglia tidak bisa menemukan tahu karena tidak ada untuk ditemukan. Strachey memang berbicara dengan orang lain, dengan Tom Hagen, wakil Corleone. Dan pembicaraan itu adalah tentang kemungkinan kemitraan baru yang jauh lebih menguntungkan daripada apa yang Barzini tawarkan." Oktober 1950, Cuneo meminta pertemuan pribadi dengan Barzini. "Aku khawatir tentang posisi kami," kata Cuneo. "Operasi narkotik federal menjadi lebih intens. Ada lebih banyak investigasi. Aku takut bahwa jika kita terus meningkatkan volume, kita akan menarik perhatian yang terlalu besar." Barzini menjawab dengan percaya diri. "Cuneo, kita memiliki perlindungan. Aku memiliki 3 senator, 5 hakim federal, dan 2 agen FBI di buku cek kami. Kami tidak perlu takut investigasi federal." Cuneo tidak terlihat yakin. "Aku hanya ingin memastikan kita membuat keputusan yang tepat." Lagi-lagi benih keraguan. Keraguan bahwa mungkin perlindungan Barzini tidak sebenar yang dia katakan. Desember 1950. Akhir tahun. Barzini duduk sendiri di kantornya, minum whisky premium dari Skotlandia. Dia melihat ke arah jendela yang menghadap ke Manhattan. Kota indah, penuh dengan peluang, tetapi juga penuh dengan musuh. Musuh yang dia tidak bisa lihat dengan jelas, tetapi yang dia rasakan bergerak di dalam bayangan. Dia mencoba menghitung musuhnya. Corleone? Dikalahkan, sudah lama tidak menjadi masalah sejati. Tapi ada sesuatu tentang keheningan Corleone yang mengganggu Barzini. Keheningan seperti itu dari musuh kuat tidak pernah benar-benar adalah keheningan. Itu adalah keheningan dari seseorang yang menunggu waktu yang tepat. Dan pengikut Barzini, Tattaglia masih loyal tetapi tidak antusias. Strachey sudah setengah jalan keluar. Cuneo mulai berpikir sendiri. Mo Green di Las Vegas berbicara tentang ekspansi yang memerlukan investor baru. Barzini menyadari dia sedang diisolasi, bukan melalui kekerasan atau ancaman langsung, tetapi melalui erosi lambat kepercayaan dan loyalitas. Melalui peluang yang lebih baik yang ditawarkan kepada sekutunya. Melalui keraguan yang ditanam dalam pikiran mereka tentang kepemimpinannya yang kuat. Barzini memahami untuk pertama kalinya bahwa dia tidak lagi bermain catur melawan Vito Corleone. Dia sedang dimainkan seperti catur, dan dia tidak tahu bagaimana menghentikan permainan. 1950, Fino November 1954. 2 hari terakhir sebelum jatuh, Barzini sekarang paranoia penuh. Dia tidak lagi percaya kepada siapapun. Tattaglia dihubungi setiap hari, diminta untuk laporan tentang Strachey. Strachey dihubungi untuk laporan tentang Cuneo. Cuneo dihubungi untuk laporan tentang Tattaglia. Ketiganya berbohong satu sama lain. Semua melaporkan kepada Vito Corleone melalui Tom Hagen.
Struktur aliansi Barzini yang begitu sempurna 5 tahun lalu sekarang adalah mansion yang rusak. Setiap kamar penuh dengan pengkhianat berpura-pura. Februari 1915, Barzini memanggil pertemuan pribadi dengan Moe Greene, bosnya di Las Vegas. "Aku ingin tahu siapa yang berbicara dengan Corleone," kata Barzini langsung. Moe Greene yang cerdas menjawab dengan hati-hati, "Mengapa Anda bertanya ini, Don Barzini?" "Karena saya tahu ada yang bernegosiasi, ada yang menawarkan kemitraan dengan Corleone. Saya perlu tahu siapa. Saya perlu tahu untuk melindungi organisasi kami." Mo tersenyum lembut. "Don Barzini, jika ada yang bernegosiasi, itu berarti mereka meragukan kepemimpinan Anda. Itu berarti mereka tidak lagi percaya pada Anda sepenuhnya." Barzini merasa pipi memanas. "Saya masih pemimpin di sini." "Ya," kata Mo, "untuk sekarang." Kata-kata itu menggantung di antara mereka seperti pisau. Dan Barzini memahami, bahkan Moe Greene yang telah bekerja untuknya selama 15 tahun, sekarang berbicara kepadanya dengan nada yang tidak menghormati sepenuhnya. Mei 1953, Barzini membuat kesalahan besar. Dia mengundang 15 capo dan soldato yang paling setia ke restoran pribadi di Manhattan. Dia berbicara tentang peluang baru di Las Vegas, tentang ekspansi yang menguntungkan, tentang masa depan yang cerah bagi keluarga besar kami. Tapi ketika dia selesai berbicara, tidak ada yang terlihat yakin. Mereka mengangguk, mereka berterima kasih, mereka berjanji kesetiaan. Tetapi matanya mengatakan sesuatu yang berbeda. Matanya mengatakan, "Kami menunggu untuk melihat apakah Anda masih cukup kuat. Kami masih di sini, tetapi kaki kami sudah setengah keluar dari pintu." Barzini mengerti, dia tidak lagi pemimpin yang ditakuti. Dia adalah pemimpin yang diragukan. Agustus 1953. Pesan datang dari Sisilia. Kepala keluarga Sisili mencatat bahwa ada masalah dengan pengiriman heroin. Beberapa kotak hilang di transit. Barzini harus menyelidiki. Barzini mengirim utusan ke Sisilia. Utusannya menemukan, tidak ada yang hilang. Pengiriman sempurna. Laporan adalah bohong. Bohong dari mana? Dari Sisilia? Atau dari seseorang di dalam organisasi Barzini yang ingin membuat dia terlihat buruk? Barzini tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Dia mulai tidur di hotel yang berbeda setiap malam. Dia mulai meninggalkan jalur berbeda ke kantor. Dia mulai mencek makanannya 2 kali sebelum makan. Dia hidup seperti pria yang tahu bahwa kematian sedang menunggu, tetapi tidak tahu dari mana atau kapan. November 1900, Michael Corleone mengadakan pertemuan dengan 3 capo Barzini. Terpisah, bukan bersama. Setiap pertemuan singkat, 15 menit. Michael menawarkan hal yang sama kepada ketiga-tiganya. Perlindungan penuh di masa depan, posisi terhormat dalam organisasi Corleone, keamanan keluarga mereka, dan satu hal yang paling penting, kehidupan yang tenang. Hidup di mana mereka tidak perlu takut terhadap paranoia pemimpin mereka. Ketiga capo itu meninggalkan pertemuan dengan pemahaman yang sama. Corleone menang. Barzini sudah dikalahkan. Hanya masalah waktu sekarang. Januari 1954. Barzini menerima pesan dari Cuneo bahwa dia ingin mundur dari komisi. Mundur? Setelah 15 tahun? Barzini memanggil Cuneo. Cuneo datang ke kantor Barzini, tetapi dengan 2 pengawal. Tidak sopan, tetapi pesan jelas. "Saya tidak datang ke sini sebagai tamu yang dipercaya lagi." "Mengapa Anda ingin pergi?" tanya Barzini. "Karena saya tua, Don Barzini. Karena saya ingin menghabiskan tahun-tahun terakhir saya dengan aman. Karena saya tidak yakin apakah masa depan dengan Anda masih aman." Cuneo meninggalkan kantor. Dia tidak mengundurkan diri secara resmi. Dia hanya berhenti hadir di pertemuan. Dia hanya menghilang dari operasi. 3 hari kemudian, rumor menyebar. Cuneo sekarang berada di bawah perlindungan Corleone.
Juni hingga Oktober 1994, Barzini mulai menerima laporan bahwa soldato-soldatonya ditawarkan posisi dengan organisasi lain. Tidak ditakut-takuti, tidak dipaksa, hanya ditawarkan alternatif yang lebih baik. 40 capo pergi, 60 capo lainnya tetap, tetapi tidak lagi bekerja dengan intensitas yang sama. Barzini memahami, dia sedang ditinggalkan secara bertahap, seperti kapal yang kehilangan awak selama badai. November 1994. 1 tahun penuh sejak Barzini pertama kali merasakan sesuatu yang tidak benar. Sekarang dia tahu pasti, dia sudah kalah. Dia tidak tahu bagaimana atau kapan tepatnya dia kalah, tetapi dia tahu tanpa keraguan bahwa kekalahan sudah selesai. Dia hanya menunggu eksekusi resmi. Dia menerima pesan dari Tom Hagen. Don Vito ingin bertemu dengan Anda. Komisi akan berkumpul untuk mendiskusikan hal-hal penting. Kehadiran Anda diharapkan. Barzini membaca pesan itu 2 kali. Dia tahu apa artinya. Ini adalah undangan terakhir. Ini adalah kesempatan untuk duduk di meja sementara takdir diputuskan. Atau tidak hadir dan membiarkan takdir disebut tanpa pendapatnya. Barzini memilih untuk hadir, karena meskipun dia kalah, dia tetap Don. Dan seorang Don tidak mati dengan tidak hadir. Seorang Don mati dengan mata terbuka, menghadapi musuh. Dia tidak tahu bahwa dalam beberapa minggu, pada saat yang sempurna, kehadiran itu akan menjadi undangan ke makamnya. Desember 1994, pertemuan komisi final, Gereja Katedrale Santo Patrizio, Manhattan. Michael Corleone menjadi godfather kepada anak laki-laki Clemenza. Upacara baptis dimulai jam 10 pagi. Vito Corleone, yang sekarang 73 tahun, duduk di gereja dengan keluarganya. Dia terlihat lemah, lelah, seperti orang tua yang hidupnya hampir berakhir. Tidak ada yang akan mengira bahwa pada saat yang sama dengan imam mengucapkan doa, 5 pembunuh bergerak melalui Manhattan menuju target mereka. Michael berdiri di altar. Anak laki-laki menangis ketika air suci menyentuh dahinya. Ibu dari bayi menangis juga, air mata kebahagiaan. Keluarga Corleone duduk puas di bangku gereja, berdoa, merayakan kehidupan baru. Tetapi di luar, di seluruh kota, kematian sedang terjadi. Jam 10.15. Tattaglia sedang dalam pertemuan bisnis di hotel mewah di Fifth Avenue. Pintu kamar dibuka oleh gadis. Tattaglia tidak melihat pembunuh di belakang gadis. 1 pukulan cepat ke kepala. Tattaglia jatuh. 3 peluru ke dada. Tattaglia selesai. Jam 10.20. Stracci sedang menurun tangga di kantor komersialnya. Pembunuh muncul dari tangga sampingan. 1 peluru ke dada. Stracci terjatuh ke bawah tangga. Lehernya patah. Kematian instan. Jam 10.25. Cuneo sedang berkendara dengan drivernya. Mobil diparkir di lampu merah. Pembunuh masuk dari pintu samping. 1 peluru. Cuneo mati di kursi belakangnya. Darah membasahi jok kulit mahal. Jam 10.30. Moss Green sedang di kamar mandi pribadi di kantor di Las Vegas. Pembunuh menyerang dengan cepat. 1 peluru langsung ke mata. Green jatuh dengan wajah di wastafel. Kematian yang tidak terhormat. Jam 10.35. Dan Don Emilio Barzini berjalan keluar dari kantor pengadilan di Manhattan. Dia meninggalkan pertemuan dengan pengacara tentang kasus yang sedang dipelajari. Dia berjalan melewati tangga pengadilan batu marmer putih. Udara segar November. Dia melihat mobil hitam parkir di samping jalan. Dia tidak merasa takut. Dia adalah Don. Dia merasa aman. Pembunuh keluar dari mobil hitam. Barzini melihatnya datang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Emilio Barzini merasa ketakutan sejati. Bukan ketakutan bisnis, ketakutan akan kematian, ketakutan akan pengakuan bahwa semua ini, semua perencanaan, semua kemenangan yang dia pikir dia raih adalah ilusi. Anda, kata Barzini kepada pembunuh, Anda bekerja untuk Corleone? Pembunuh tidak menjawab. Pembunuh hanya menunjuk pistol dan menembak.
6 kali. Barzini jatuh di tangga pengadilan, di hadapan publik, di siang hari. Kematian yang sangat terbuka, sangat publik, sangat tidak terhormat untuk seorang Don. Barzini merasakan darah mengalir dari dadanya. Dia merasakan dingin, mulai menyebar. Matanya mulai mengabur. Dan dalam sekejap terakhir kesadarannya, Barzini akhirnya memahami kebenaran yang mengerikan. "Aku tidak pernah menang," bisik Barzini kepada sendiri. Dia bermain sepanjang waktu. Sejak awal, sejak aku mencoba membunuhnya di rumah sakit. Dia tahu. Dia selalu tahu. Barzini menutup matanya untuk terakhir kalinya. Di gereja Santo Patrizio, 5 kilometer jauhnya, imam baru saja selesai baptis. Michael Corleone mengangkat anak laki-laki ke atas. Keluarga bertepuk tangan. Vito Corleone berdiri perlahan, menggunakan tongkat. Dia berbisik kepada Tom Hagen yang berdiri di sebelahnya. "Selesai?" Tom mengangguk. "Semua 5. Pada waktu yang tepat. Pada tempat yang tepat." Vito tersenyum tipis. "Baik, sekarang keluarga kami aman. Sekarang Milan adalah Corleone." Vito kembali duduk. Dia melihat Michael membawa anak laki-laki kembali ke ibu. Generasi baru. Masa depan. Semuanya berkat satu hal. Kesabaran. Berita tentang kematian Barzini dan sekutu-sekutunya mencapai Manhattan dalam 1 jam. Mula-mula, tidak ada yang mengerti. Bagaimana bisa 5 capo mati pada saat yang sama? Bagaimana bisa ini terjadi tanpa peringatan? Bagaimana bisa Corleone melakukan ini ketika organisasi mereka seharusnya sangat lemah? Tapi kemudian, wujud kebenaran mulai terbentuk dalam pikiran orang-orang di underworld. Vito tidak pernah lemah. Vito tidak pernah kalah. Vito telah bermain catur 10 tahun, sementara Barzini bermain catur. Vito telah memantau setiap gerakan Barzini, mempelajari setiap kelemahan, memetakan setiap musuh. Ketika Michael duduk di kursi Don pada usia 30 tahun, organisasi Corleone sudah menguasai New York. Tidak melalui kekerasan brutal, melalui intelijensa, melalui kesabaran, melalui pemahaman mendalam tentang apa yang membuat manusia berbeda. Vito Corleone telah mengajarkan putranya pelajaran final. Uomo cessa menunggu, menang selalu. Pria yang tahu bagaimana menunggu, menang selalu. Ini adalah DNA Italia. Kesabaran, observasi. Kemenangan yang datang bukan dalam serangan, tetapi dalam permainan panjang yang tidak dapat dihindari. Barzini pikir dia memainkan catur, tetapi dia bermain melawan maestro, dan maestro selalu menang.